हेलो ब्रो। आज हम सीखेंगे कस्टम Oh कैसे man! कस्टम बनाते हैं। I should have finished those तो deep पहले fried इधर chicken में wings from last night. कस्टम Start. लिख दोगे, फिर इधर में जाओगे, इधर में पासवर्ड है, तुम पासवर्ड तुम्हारे टीममेट के साथ खेलोगे तो पासवर्ड दे देना। पासवर्ड इधर में सोलो स्क्वाड, स्लो ड्रॉ स्क्वाड 6 जैसे 6 हम खेलेंगे। चलो इधर में राउंड तुम আমি 4 রাউন্ডে দিছি, তুমি 7 রাউন্ডে গেলে 13 দিবা টোকেন। আমরা 90 এত দিলাম, এটা তোমরা না দিবা সবসময়। এটা আলমিনেটেড গুলাল, এই যে আলমিনেটেড গুলাল, এটা হেডশট, ঠিক আছে, অটো হেডশট। এটা হেডশট না, বডি শট। এটা হেডশট, এটা আলমিনেটেড, এটা গুলাল, ঠিক আছে, এটা গুলাল, এটা না দিয়ে দেবা। ক্যারেক্টার স্কিল, এই যে ক্যারেক্টার স্কিল, এটা স্কিল অন বা না দিবা। পরে এই জায়গায় যাওয়া, এটা সিলেকশন করে দেওয়া। এই যে ডিজার্ট আছে, তোমরা তোমাদের মন মতো তোমরা গান নিয়ে নিতে পারবা। আমি আমার মন মতো আমি নিয়ে নিচ্ছি ইউএমপি নেওয়ার পরে আমি নিব তুষার M519, তুষার A16। পরে এগুলো লাগবে না, এই যে MP40, নিচে গুলওয়াল, এই যে গুলওয়াল দিয়ে দিবা, ব্যাস 4 লেভেলের দিবা, আর हेलमेट दिवा 2 लेवल। तुम्हारे कस्टम तैयारी हो गया। अब जाता हूँ, अब एक प्लेयर आएगा तो कस्टम स्टार्ट कर देंगे हम। इधर में न आ रहा था, हमारे फ्रेंड लिस्ट में ले लेता हूँ एक आया। इधर सबर रखना है, एक आएगा और एक आ गया। स्टार्ट दे देता हूँ। तो स्टार्ट देने के बाद कस्टम तैयारी हो गया हमारा। I trained myself for this on Bermuda. बंदे होंगे, आ गया डिजार्ट, आ गया ये जे M519 यूएमपी तुषार सब आ गया। ये जे सोलो बेस, ये जे आलमिनेटेड गुलाल, इसके साथ हम एक राउंड खेलेंगे। First blood. Look at me go! I'm not the old me no more. इसको खेलता हूँ हम, चलो अब देखो।
अबे मेरी हो गया। First blood. चलो हम भी जाते हैं हमारे कस्टम पे। तो अच्छा लगा तो वीडियो Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings for my